3, 2, 1, sunod! Gang! 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 O gang! Bawas! O, Ate Sir Eme! Okay, Mami Show! Okay, Mami Show! Adi pa? Pinapanaw, tidak? Pinapanaw. Okay. So, ang ato na nasasalin, ano ka purple? We have green. We have... Okay, gusto kita ka niya front. Dili. Dili kita, dili. Okay, let's start. Round 2. Sige, pirik ka ligot, pirik. Ibirik natin. Gusto ka mo nga di babet, anay? Gusto ka rin nga di babet, gusto. Oh, okay, sige, kailangan yan. Okay, pirik ka, bro. Oh, anay. Kaya kanina, di nga naman ka mo, ano? Value naman, usa naman. Usa naman nga member, handa kapot, amo naman ang maambak. Yan. Sige. Para liyo, para. Diba, teamwork. Para, kay makakapoy ka mo, hasta niyan. Sige. Libot ang rope, libot. Pirik ang rope, pirik. Purple, okay. Ready. Set. Sulod. Go. Tukod ang walang atil, wala. Walang atil, wala. Gawas. Okay. Okay, yan yung green. Okay, green. How about yung purple? Ha? Sige, purple and green. Okay, Didi. So it's a battle between the purple cluster and the green. Didi. Ini, masasabtan niya na kung hinong mga kwan. Okay, and last. Hinong last ka maambak. Ate naman. Ate, walay ka pa. Next! Okay. Ready? Pirik and rope? Nag-iisog ka ba, Bet? Nag-iisog ka? Ha? People power? Okay, pirik. Go! Ano ha? At the count of 3, 2, sulod! Okay, out! Our winner is the green cluster! Okay, congratulations! Okay.